السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درت لكم اليوم الفرض الأول للفصل الأول في مادة اللغة الفرنسية للسنة الأولى متوسط. إذا عجبكم الفيديو ديروا له لايك، ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والآن نبدأ على بركة الله. Hygiène corporelle، نظافة جسدية. La douche الاستحمام. La douche c'est la projection d'eau en pluie. الاستحمام هو سقوط الماء على شكل مطر qui arrose le corps الذي يرش الجسم et produit une action hygiénique وينتج حركة صحية. Il est recommandé de prendre une douche par jour، يعني ينصح بأخذ حمام في مرة في اليوم. ni trop longue ni trop chaude، يعني ليس لفترة طويلة ولا يكون ساخنا جدا. au risque d'assécher la peau، يعني لتفادي جفاف الجلد. En revanche، يعني من ناحية أخرى il est déconseillé de se laver les cheveux quotidiennement، يعني لا ينصح بغسل الشعر يوميا pour éviter qu'il ne regresse trop vite، يعني لتفادي أن لا يتجعد بسرعة. La douche permet d'éliminer، الاستحمام يسمح بالقضاء على la sueur العرق، une partie des microbes جزء من الميكروبات، l'accumulation la saleté à la surface de la peau، يعني تراكم الأوساخ على سطح الجلد. les produits hygiène corporelle، المنتجات النظافة الجسدية employés pour se doucher، هي المستعملة للاستحمام sont à choisir avec précaution، يعني هي مختارة بحذر notamment en fonction du type de peau، يعني وفقا لنوع الجلد et des différentes zones du corps ومختلف مناطق الجسم. شوفوا الأسئلة. Choisis la bonne réponse، اختر الإجابة الصحيحة. Dans ce texte l'auteur في هذا النص الكاتب raconte يحكي، décrit يصف، explique يشرح. De quoi parle ce texte؟ على ماذا يتحدث هذا النص؟ relève du texte une définition، استخرج من النص تعريف. Pourquoi est-il important de prendre une douche؟ لماذا هو مهم أخذ حمام؟ Comment est formé le mot accumulation؟ كيف هو مشكل الكلمة accumulation؟ Forme les noms à partir des verbes soulignés dans le texte. شكل الأسماء ابتداء من الأفعال المسطرة في النص. Complète أكمل. La douche élimine une partie des microbes. عندنا type نوع forme الشكل. mis à la forme négative ضع في الصيغة المنفية. La douche élimine une partie des microbes. L'eau chaude risque d'assécher la peau. mis au présent de l'indicatif ضع في الحاضر الدلالي. Tu utilisais une brosse à dents souple. Le médecin recommandait une douche par jour. Le savon et l'eau éliminaient une partie des microbes. Toi et tes amis aimez la propreté. نروحوا الآن la production écrite أو الوضعية الإدماجية. Ton petit frère oublie souvent de se laver les mains. أخوك الصغير ينسى أحيانا غسل يديه. Écris un texte pour lui expliquer l'importance de l'hygiène des mains. اكتب نص تشرح له أهمية نظافة اليدين et comment y procéder correctement، وكيف يفعلها بطريقة صحيحة، أي كيف يغسل يديه بطريقة صحيحة. الآن نروح نشوفوا الإجابة. نشوفوا la réponse. Dans ce texte l'auteur explique، يعني في هذا النص الكاتب يشرح. De quoi parle ce texte؟ Ce texte parle de la douche. هذا النص يتحدث عن الاستحمام. Relève du texte une définition. La définition تعريف عنا la douche c'est la projection d'eau en pluie qui arrose le corps et produit une action hygiénique. هنا هذه la phrase تلقى التعريف تلقاوه في la première phrase du texte، يعني تلقاوه في بداية النص. Pourquoi est-il important de prendre une douche؟ Il est important de prendre une douche car la douche permet d'éliminer la sueur, une partie des microbes et l'accumulation de saleté à la surface de la peau.
comment est formé le mot accumulation? Accumule, c'est le radical, يعني جذر الكلمة. Action, c'est le suffixe, يعني هو اللاحقة. Forme des noms à partir des verbes soulignés dans le texte. On a les verbes soulignés dans le texte, on a arrose et éliminer. Arrose, يولي arrosage. Éliminer, élimination. يعني باش نحولوا الفعل للاسم نضيفوا اللاحقة. عندنا age ولا action ولا aimant. يعني نضيفوا اللاحقة المناسبة. Complète, أكمل. La douche élimine une partie des microbes. هنا تيب نوعها c'est une phrase déclarative يعني هي جملة خبرية. forme شكلها هي affirmative يعني جملة مثبتة ليست منفية. هنا الجملة عندنا جملة المثبتة والجملة المنفية. المنفية فيها النو والبا. هنا لا phrase تاعنا راهي c'est une phrase affirmative يعني جملة مثبتة. مي à la forme négative يعني ضع في الصيغة المنفية يعني نضيفو النو والبا. La douche élimine une partie des microbes. La douche n'élimine pas une partie des microbes. هنا ضفنا النو والبا. هنا الفعل يعني كي نضيفو النو والبا الفعل راح يكون محصور بيناتهم. هنا n'élimine pas عنا النو والبا. L'eau chaude risque d'assécher la peau. هنا وراه الفعل هو risque. النو والبا يعني النو راح تجي قبله والبا تجي بعده يعني الفعل دائما يكون محصور بيناتهم. L'eau chaude ne risque pas d'assécher la peau. Mis au présent de l'indicatif. Tu utilises la terminaison ES. Une brosse à dents souple. Le médecin, ولا نعوضوه بإل. إل تاع المفرد. Il recommande une douche par jour. Le savon et l'eau. يعني il تاع الجمع تاع البلوريال. Il avec S. Il élimine une partie des microbes. Toi et tes amis, يعني vous, أنتم. Toi et tes amis aimez la propreté ou bien vous aimez la propreté. نشوفوا la production écrite. Production écrite الوضعية الإدماجية. L'hygiène des mains est un geste essentiel dans la vie de tous les jours. نظافة اليدين هو حركة مهمة في الحياة اليومية qui permet de réduire le risque des maladies والذي يسمح بالتقليل من خطر الإصابة بالأمراض. L'utilisation de bonnes règles d'hygiène des mains يعني الاستعمال الجيد لقاعدة نظافة اليدين est la meilleure façon d'éviter la propagation de nombreuses maladies يعني هو أفضل وسيلة لتفادي انتشار العديد من الأمراض et rester en bonne santé وللبقاء في صحة جيدة. Les 5 étapes du lavage des mains يعني الخطوات الخمسة لغسل اليدين. Mouillez-vous les mains avec de l'eau يعني بللوا يديكم بالماء. Appliquez-vous du savon dans le creux de vos mains يعني ضعوا الصابون في كف يديكم. Frottez-vous les mains l'une contre l'autre pendant 20 secondes يعني حكوا يديكم واحدة فوق الأخرى لمدة 20 ثانية. Rincez-vous les mains sous l'eau du robinet يعني اشطفوا يديكم أو أعيدوا غسل يديكم تحت ماء الحنفية. Séchez-vous les mains avec une serviette propre وجففوا يديكم بمنشفة نظيفة. الآن حاولوا تحلوا هذا لو سوجي يعني بلا ما تشوفوا لا ريبونس وتقارنوا الإجابة تاعكم بالإجابة النموذجية. وإلى الملتقى إن شاء الله في فيديو جديد ومع السلامة.